The 10 best fidget toys. If you get built up aggression or tension in your hands, these are perfect to squeeze. I love that they're super simple and don't have any extra parts. Poppers are so big right now. I have 3 shapes and 4 color choices. They have a loud side and a quiet side. They have so many uses. The acupressure rings are super cheap and they have a really unique feel to them. Sometimes the seam where they're put together pops apart, but it's okay, don't throw them away. Pull it apart little by little, it's so satisfying. Mesh and marble are my top recommendation because they're quiet so you can use them anywhere and they'll last you for years. Tangles are a big hit. I have shiny ones and textured ones. Wacky tracks are kind of similar but also very different. Super durable also. Okay, I only got to 5. I'm going to have to do a part 2. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him. Ayer subí el vídeo explicando qué son los Fidget Toys y hoy voy a enseñarlos y puntuarlos. Voy a empezar por este que es mi favorito, sin duda. Se llama Tangle o Tangle así en Spanglish, le doy un 10 de 10. Básicamente puedes enredarlo sin límites y es súper entretenido, la verdad. Puedes hacer de todo con él y encima es chiquitito y pasa bastante desapercibido, la verdad. Luego tenemos los slime. Solo tengo 2, pero bueno, este es mi favorito. Como podéis ver es negro, pero cuando se calienta cambia de color. Voy a calentar una bolita chiquitita para que veáis. Mirad la diferencia. Esta bolita la he calentado durante 1 minuto. Este slime me gusta bastante porque no ensucia ni deja residuos en las manos ni nada. Luego tengo este. Lo odio. Está hecho como de arena y deja las manos verdes y arenosas y no me gusta nada de nada. Enseguida subo segunda parte y enseño el resto. Fidget Toy Hunt. Hoy vamos a estar buscando Fidget Toys en un restaurante. Encontramos esta maquinita con muchísimos Fidget Toys. El primero que voy a comprar son estos squishies. Igual encontramos estos que son como otros squishies. Vamos a comprar otro de estos. Ahora vamos a abrir el primero. Ahora vamos a abrir este. Último. Denle like para la parte 2.